बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो कुरान पाक की तलावत करता है मेरा भाई, वो ज़रूर सूरा कैफ के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता होगा, और अगर तर्जुमा पढ़ा होगा उसने तो वो और भी बेहतर उसको सूरा कैफ के बारे में जानता होगा। उसको पता होगा कि सूरा कैफ का किस तरह से नाजिल हुई और किसके ऊपर ये सूरा कैफ की बातें हमारे कुरान पाक में बताई गई है। दोस्तों, ये वो नेक इंसान थे जिनके लिए सूरा कैफ में बयान फरमाया है अल्लाह ताला ने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, और दीन इस्लाम की बात जरूर सुने करो मेरे प्यारे दोस्तों। तो सूरा कैफ उनके बारे में आज नहीं बताएंगे, लेकिन वो तो आपने बहुत जब दफ़े वाक़या कहीं ना कहीं सुना होगा। लेकिन हमें सूरा कैफ में दोस्तों हमारे लिए 4 अहम सबक हैं जो अल्लाह ताला ने हमें इस सूरा कैफ में, जो कोई तर्जुमा से इसको पढ़ेगा वो हमें मिल जाएंगे मेरे प्यारे हजरात। तो वो उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा और पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो सबक दिया है हमें इस सूरा कैफ में, जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, पहला सबक हमारे लिए ये है कि अल्लाह हमें हमारा ईमान से आजमाता है मेरे प्यारे दोस्तों। जो हमारा ईमान पक्का हो तो अल्लाह ताला राजी हो जाता है। इस कदर जो मांगो फिर वो मुंह मांगी मुरादें पूरी हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि वो कुछ ले और हम भी देख लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला सबक हमारा ईमान क्या ताज़ा होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, कि हम अपनी ज़बानों के और दावों के कितने सच्चे हैं मेरे प्यारे हजरात। यही अल्लाह ताला हमें आजमाता है और यही सबक हमें मिलता है। 4 सबक ऐसे हैं जो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे मेरे प्यारे हजरात। और फिर जब हम उस आजमाइश में साबित कदम रहते हैं और डगमगाते नहीं हैं, तो अल्लाह ऐसे तरीकों से हमारी मदद फरमाता है जो इंसान समझ से बाहर है, यानी कि इंसान की समझ से बाहर है वो बातें दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सूरा कैफ एक इंसान के लिए बहुत ही अच्छा सबक अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, इसी तरह से अब चलते हैं सबक के दूसरा सबक के, जो सूरा कैफ हमें सिखाती है वो ये है कि माल दौलत सिर्फ नियामतें नहीं हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बल्कि ये हमारी आजमाइश भी हैं मेरे। किसी को माल मिलता है तो वो सोचेगा नहीं, ये हमारी आजमाइश होती है मेरे प्यारे दोस्तों, कि हम अल्लाह का कितना शुक्र अदा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे हजरात। क्या हम शुक्र अदा कर भी रहे हैं कि नहीं, या हम उस माल के जो अल्लाह पाक ने हमें बख्शा है, हम ये सोच बैठे कि नहीं हमसे ज़्यादा कोई अमीर नहीं है, वो भी हमारी एक आजमाइश होती है मेरे प्यारे दोस्तों। ये याद रखना, हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में जो भी खैर, जो भी भलाई हमें मिलती है वो अल्लाह की तरफ से मिलती है मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह ताला वो भी उसमें भी आजमाइश करता है अपने बंदे की, और जो बंदा इसमें कामयाब होता है तो इंशाअल्लाह ताला वो आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। तो इसमें जो हमारा सूरतुल कैफ है मेरे दोस्तों, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं एक इंसान के लिए। इंसान को बस समझना है, और अगर हम जानते हैं कि वो भलाई ठहर जाए और हमारे हाथ से ना जाए, तो हमें अपनी नियामतों में आजिज रहना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखो, आप कारून तो जानते हो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचेरे भाई थे, उनके अल्लाह ताला ने उनको कितनी दौलत दी थी, लेकिन उसको गरक कर दिया, मिट्टी ने उसको, जमीन ने उसको एकदम भींच के मार डाला, जान निकाल कब्ज हो गई उसकी। लेकिन ये आजमाइश होती है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जो रब दे सकता है वो वापस लेने पर भी कुदरत रखता है मेरे प्यारे दोस्तों। हमें ये याद रखना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए, जो पाक परवरदिगार दे रहा है तो वो ले भी सकता है, ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, कि
دنیا اور اس میں موجود ہر شے عارضی ہے میرے پیارے دوستو، کوئی مکمل نہیں ہے، سب عارضی کے کھلونے بنائے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ ہم کسی چیز کو آرٹیفیشل کوئی ہم پھول بنا لیتے ہیں، ویسے ہی انسان کے لیے بھی یہ دنیا عارضی ہے۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ علم بھی امتحان ہوتا ہے میرے پیارے دوستو، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا علم، کہ کہیں ہم مغرور تو نہیں ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر ہمیں سب کچھ پہلے سے ہی آتا ہے، ہمیں سب کچھ نہیں آتا۔ تو یہ سوچنا پڑے گا میرے دوستو، سب کچھ ہمیں نہیں آتا، یا اللہ پاک پروردگار عالم کو ہی آتا ہے۔ کامل علم صرف اللہ کا ہے، ہمارا علم بہت محدود، جیسے سب کچھ پہلے سے ہی آتا ہے، اور اتنے سے علم سے کے ذریعے ہم اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے میرے پیارے حضرات۔ اس لیے ہمیں اللہ کے فیصلوں پر توکل رکھنا چاہیے میرے پیارے دوستو، کیونکہ ہو سکتا ہے جو چیز ہمیں بڑی لگ رہی ہو وہ اصل میں ہمارے لیے اچھی ہو، اور جو بری لگ رہی ہو وہ اصل میں ہمارے لیے اچھی ہو۔ اور جو تھا چوتھا سبق یاد رکھنا دوستو، چوتھا جو سبق یہ ہے کہ طاقت بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے میرے پیارے دوستو۔ کوئی بیچارہ کمزور ہوتا ہے، کوئی طاقتور ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس انسان کو آزمانے کے لیے دیتا ہے۔ طاقت یہ نہیں کہ دوستو تم کسی کو مارو پیٹو، طاقت ہوتی ہے اس رب الپاک پروردگار کی، تم راتوں کی عبادت کرو۔ وہ جس انسان کو طاقت دیتا ہے وہ اس انسان کو اس بات پر آزماتا ہے کہ وہ اس طاقت کو انصاف کے لیے استعمال کرتا ہے یا پھر کمزوروں کو کچلنے کے لیے استعمال کرتا ہے میرے پیارے دوستو۔ یہ مت سمجھنا کیونکہ سب دنیا ایک برابر ہے، کفن ایک، کوئی سب کو ایک جیسا ملتا ہے میرے پیارے دوستو۔ کوئی سونے کا کفن لے کے نہیں گیا آج تک اس دنیا سے۔ نیز ہر سے ہمارا امتحان ہے۔ یہ چاروں مختلف کہانیاں ہمیں ایک ہی سبق دیتی ہے میرے پیارے حضرات، اور وہ سبق یہ ہے کہ ہر چیز اپنے ساتھ ٹیسٹ لے کر آتی ہے، اور اس ٹیسٹ میں بس وہی پاس ہوتا ہے جو اپنے رب کو نہیں بھولتا میرے پیارے دوستو۔ یہ یاد رکھنا، ہم اپنے اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے میرے پیارے دوستو، اور اللہ کی ہمیشہ عبادت کرو، کیونکہ انسان فطرت یہ ہے کہ وہ نعمت عطا ہو جانے پر سرکش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی حدوں میں بھول جاتا ہے وہ انسان، اور اس کی یہ حرکت اس فتح کر دیتی ہے۔ مت بھولنا کا کریں کہ نعمتیں اپنے ساتھ بہت ذمہ داریاں لا کر آتی ہے میرے پیارے دوستو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔